पाक फजाइया के मियां वाली ट्रेनिंग एयर बेस पर दहशत गर्दों का अलसुब हमला। हमले के दौरान पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारों और एक फ्यूल बाउजर को भी नुकसान पहुंचा है। ग्वादर के अंदर 14 फौजी जो है वो शहीद, 14। डेरा इस्माइल खां में बम ब्लास्ट हुआ है, 5 अफराद मारे। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है और पाकिस्तान की अफवाज पर बहुत बड़ा हमला, एक ऐसी खबर जिसने मेरा कलेजा छलनी कर दिया है और यकीन माने कि बोलने तक की हिम्मत नहीं थी। इतना बड़ा सानिहा, इतना बड़ा दुख। पाकिस्तान में आतंकवादी हमले की खबर है। पाकिस्तान की मियांवाली एयर बेस में आतंकी घुस गए हैं। खबरों की अगर माने तो आत्मघाती आतंकवादी मियांवाली एयर बेस में घुस चुके। बड़े सीरियस वाकयात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनका पाकिस्तान के बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो PAF पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मियांवाली एयर बेस है उस पे हमला हुआ है। ये किस किस्म का इस्लाम अप्लाई कर रहे हो? वहां पे जिहाद ठीक है, और 76 साल में आपका एक भी बंदा वहां नहीं पहुंचा जिहाद के लिए, क्योंकि वो फलस्तीन का मसला आज का तो नहीं, वो तो बड़े अरसे का है। आप एक भी बंदा नहीं पहुंचा, आपने एक पानी की बोतल तक नहीं भेजी। जिहाद सिर्फ ट्वीट से कर देते हो यहाँ पे बैठ के। कि डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला यकूब ने भी यही कहा, उसने कहा खबरदार आपने इनको निकाला वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाएं। वापसी के मामले पर अब पाकिस्तान से खुली जंग और पाकिस्तान के खिलाफ महाज जो है वो वहां पर खोल लिया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जब भी अमन होता है तो हम समझते हैं शायद ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने बहुत ज़्यादा कोई दहशतगर्द जमातों को नकेल डाली हुई है, और जब भी कोई दहशतगर्दी के हमले हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं जनाब कि ओहो अच्छा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ज़्यादा पॉलिटिकल है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2 बड़े सीरियस वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनका पाकिस्तान के बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो PAF पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मियांवाली एयर बेस है उस पे हमला हुआ है, और कहा जाता है कि 9 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं, और आर्मी ने ये फुल जो दहशतगर्द का हमला था उसको ख़त्म कर दिया। मतलब जिसे वो कहते हैं ना, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। जबकि बलूचिस्तान के अंदर 17 फ़ौजी जो हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज के शहीद हो गए हैं। एक तरफ वो हमारे एयरफोर्स पे हमले कर रहे हैं। भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयरफोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ़्रांस से और दुनिया से जो है वो असला ख़रीद रहा है। कहीं से वो राफेल खरीद रहा है, कहीं से वो कुछ खरीद रहा है। और आपको याद होगा माजी में भी दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के एयरफोर्स पे हमले किए थे, ताकि मुझे याद है एक PC-3 ओरियन हुआ करता था, जो अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 जहाज़ दिए थे जो इंटेलिजेंस गैदरिंग करते थे इंडियन ओशन रीजन में और अरेबियन ओशन में, और जहाँ जहाँ पे भी वो उड़ता था, जारी बात है। लेकिन वो उसको भी पार्शली डैमेज हुआ था। उस वक्त शायद पाकिस्तान ये नहीं समझता था कि ये लोग हमारी एयर फोर्स और नेवी के इंस्टॉलेशंस पे हमले कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने किए और उन्होंने बताया है कि वी आर अमंग यू, वी आर सिटिंग विद इन यू, हम आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। कई लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान में सुबह सुबह जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है वो ये कि जो मियांवाली है, यानी मियांवाली जो हमारे एक सिटी है, और वहाँ के एयर बेस पे, पाकिस्तान की आर्मी के एयर बेस पे सुबह सुबह अटैक हुआ है, और टेररिस्ट अटैक बताया जाता है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के जो फ्रंट मैन, या ये समझिए जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी, और उनकी तरफ से ये अटैक था। यानी TTP का ही एक हिस्सा जो है वो तहरीक जिहाद के नाम से भी है, जो कि इसी किस्म के टेरर अटैक्स करता है। ये अटैक उनकी तरफ से था, जिसमें कि पाकिस्तान एयरफोर्स के उन्होंने कम से कम 3 जो प्लेन्स थे वो डैमेज कर दिए हैं। ये स्टेटमेंट आया है ISPR की तरफ से, मगर बताने वाले ये भी कहते हैं कि डैमेजेस इससे कहीं ज्यादा है, और जो बताया जा रहा है वो बहरहाल सरकारी आंकड़ा है। अब बात हम करें कि कितने लोगों की जाने गई, तो जी ISPR की तरफ से बताया जा रहा है, जो अभी तक मैं जहाँ पे वीडियो में बनाने बैठी हूँ तो अभी तक ये कहा जा रहा है कि 9 लोगों को जो है, या 9 टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं। और जाहिर है कि दूसरी तरफ भी, हमारी तरफ भी आके कहिए कि फोर्सेस की भी जाने गई हैं। मगर बात सारी ये है कि ये सब क्यों हो रहा है और अचानक से कैसे शुरू हो गया है, इसके ऊपर बहुत लोग बात कर रहे हैं। उसमें एक बात हमें खास याद रखनी पड़ेगी, और वो ये कि जिस तरह से अफगानिस्तान के सिटीजन्स को यहाँ से निकाला जा रहा है, तो उसके
جواب میں جو ہے وہ طالبان کی طرف سے ان کے ڈیفنس منسٹر کا 1-2 دن پہلے سٹیٹمنٹ آیا تھا، وہ بھی ہم نے آپ سے اپنے ایک شو میں ذکر کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اتنا ہی کرے جتنا وہ برداشت کر سکے، اور طالبان جو ہے وہ پلٹ کے جواب دیں گے جس طرح سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ دو اس میں چیزیں 3 ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ کس نے کیا، دوسرا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، تیسرا یہ ہے کہ ہم کدھر ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ جس نے بھی کیا ہے، جس میں پرائمریلی ہمیں ظاہر بات ہے جب آپ اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں، فار ایگزامپل ایئر فورس پہ حملہ ہوتا ہے یا فوج پہ حملہ ہوتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ملیٹنسی بڑھ رہی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر الیکشن کا دور ہے۔ حکومت پاکستان جو ہے وہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اینڈ دا پریزیڈنسی، انہوں نے تقریباً فیصلہ کر لیا ہے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے۔ بہت سارے دوست اکثر مجھے پوچھتے ہیں کہ کس کو زیادہ خطرہ ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس دفعہ پاکستان کے اندر اسلامی جماعتوں کو اور فوج کو کی انسٹالیشنز پہ زیادہ حملوں کا خطرہ ہے۔ یہ بڑی سیریس چیز ہے، اور اب اسلامی جماعتوں کو اس لیے خطرہ ہے کہ جو اسلامی جماعتیں تھیں، میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ ساری کی ساری اسلامی جماعتیں ساری کی ساری جو ہیں، انہوں نے وہ آئیڈیالوجیکل سپلائی لائن ان گروپوں کو بند کر دی، جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو تسی ساڈے استاد سو، پہلے تو تسی ساڈے جڑا نا بڑے یار سو ہوتے ہون، تسی ساڈے نال اے سارا کچھ بند کرتا ہے، ادھر آؤ تانوں اسی پوچھنے ہیں۔ سو یہ اسلامی جماعتوں کو تو اس لیے وہ حملہ کر رہے ہیں، اور وہ جو ریلیجس کانسٹیٹوئنسی ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن لگ یہی رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، کہیں نہ کہیں اس بات کا تعلق جو ہے وہ جو افغان سٹیزنز نکالے جا رہے ہیں اس کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ بہرحال ڈیمیجز بہت زیادہ ہیں، اور جہاں تک آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ صرف 3 طیارے یا صرف 3 جہاز یا 3 پلینز ایسے فائٹر پلینز ایسے جنہیں ڈیمیج کیا گیا، اس کے اوپر کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ نقصان اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو پبلک کے سامنے نیوز آتی ہے اس میں اور سرکاری آنکڑوں میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، کہ جو اصل میں کیا خبر ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہوتی ہے، اور سامنے جو خبر دی جاتی ہے یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ چھپایا جاتا ہے۔ تو لیکن بہرحال ڈیمیجز ہوئے ہیں، اور اچھے خاصے ڈیمیجز ہوئے ہیں، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لڑاکا طیارے یعنی کہ جو جنگوں میں اور اس میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں استعمال ہوتے ہیں، ان کا ڈیمیج ہونا کتنا بڑا نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے۔ تو جی میاں والی میں یہ اٹیک کیا گیا ہے، اب آگے جیسے جیسے خبر آئے گی، ہمیں اپڈیٹس آئیں گی، ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، مگر یہ ضرور ہے کہ یہ سن کر کافی لوگ پریشان ہیں، اور لگ یہی رہا ہے کہ جس طریقے سے طالبان کی گورنمنٹ بھی بات کر رہی ہے اور پاکستان سے جو افغان سٹیزنز کو نکالا جا رہا ہے اس کو لے کر کافی اپسیٹ ہیں، اور اس کے جواب میں اس قسم کے اٹیکس جو ہیں وہ شروع کیے گئے ہیں، اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ طالبان کے ڈیفنس منسٹر بھی اس سلسلے میں پاکستان کو دھمکیاں لگا چکے ہیں۔